kaorasyon. Ang ibabahagi ko po ngayon ay Pater Noster. Ito po yung ama namin na Latin na ama namin, Pater Noster. Ito po ay kasama sa inyong pagdedebosyon ng 49 days. So bago tayo magsimula ay paki-follow po ng aking page at paki-comment at share at like. Maraming salamat po. Pater Noster, Quae est in caelis, Sanctificator nomen tuum adveniat, regnum tuum fiat voluntas. Tua sicut in caelio, et in terra panem nostrum, quotidianum da nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ninos inducas in detentionem, sed libera-nos a mulo. Amen. Pater Noster, Quae est in caelis, Sanctificator nomen tuum adveniat, regnum tuum fiat voluntas. Tua sicut in caelio, et in terra panem nostrum, quotidianum da nobis debita nostra, sicut in ninos dimittimus debitoribus nostris, et ninos inducas in detentionem, sed libera-nos a mulo. Amen. Pater Noster, Quae est in caelis, Sanctificator nomen tuum adveniat, regnum tuum fiat voluntas. Tua sicut in caelio, et in terra panem nostrum, quotidianum da nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ninos inducas in detentionem, sed libera-nos a mulo. Amen. Ito po ay ihip nyo sa inyong dibdib ng pakros.